Guys, mag-warm up na pod me 2 kilometers para sa among speed intervals. Go! Singalan anak niya? Si Buboy di ay. Tuyok pa ni? Oo. Hello Buboy! Welcome back Buboy! Okay, start namin sa among 2 kilometer warm up. Run. Let's go. Go, go, go. Buboy. 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 You ready? Go, go, go. Pick up the water. Gawas na meron guys. Para padayon ang among intervals dito sa may gawa sa Robinson's Place, Butuan. Ano guys? Saan naman ikaw? Saan naman na? Buboy. Guys, gawas na may. So, ito ba ba? Magsugod na may taod-taod. May 1.2 kilometers. Yeah, so 600. Na 400 na po 500. 400 rako. 400 meters times 10. Okay. Grabe sila oy. 1 point to yun. Taas di hapon ng 500 ate. Hangyo. Okay. Okay, magbalik na guys. 1.2 kilometers tong ila. So 600. Okay, so ako mag 400 ako niya. Mag-inusarar ako guys. Dili ko mo sabay sa ila kay mga kusgan. Okay, go. Go, go, go. Mag 500 na siya. Sa ako 400. 400. Ako rin isa. Ako rin isa. Mag 400. Go, go, go. Ngit-ngit pa siya guys. Okay, nagulan manggod. Go, go. Oh boy! Mulugnot? Okay. First kilometer. Ay, first kilometer. First 400 meters there, sorry. 400 na ni sila naglupo guys. Pati ako. Hangak ay. Okay guys, balik namin ikaduhan ni. Balik pang 800 meters. Pakilig sa ako. Kaya mga kusgan ni sila. Buboy! Daga na buboy! Sila. Okay. Uban-uban si buboy. Okay. Guys. Ang uban, yun na mamamsa na nag-ulan mga lalaki. Mga kusgan. Uy! Kiliboy! Buboy! Pakilid! Amang dugi. Si Buboy. Pang 7 ni guys. Pang 7. Matry din sa pulis dito. Gay na, wala na S. Last 2 na ni namo guys. Last 2. Woo! Last 2.
Pulo ang sipon, bisag wag sipon eh. Well. Grabe na sila mga kusgan, no? Nga grupo. Mga baby boys. Baby boys, they ay. Last 400 meters na ni guys. And we are done. Wee. Grabe. Apil pod si Boboy, oh. Boboy. Let's go, last na view. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Last na view. Last 400 meters. Down. Cool down. Cool down naman guys. So manami sa among intervals. Na sila. Last na ni nila. Last na. Last. Wew. So manabad siya guys. Cheers. Mag-hill repeats mi karon. Because today is Friday. Yeah. Going to hill repeats area. Duha pa mi. Pero lagi nagsunod sa ama sa likod. Kauna lang igamay. Wew. 3K na mi. 3 kilometers from Robinson's Place, Butuan. Okay guys, sugod na mi. Hi guys, sugod na mi guys. Pila po dyan sa imong video guys. Sugod na mi og hell repeats. O, namin na ako namin na And then you recruit here. recruit. Hi, Ma'am Elsa. Morning, Ma'am Elsa. May mga na-recruit. Wew. Namin mga bagong recruit. Override. Bagong recruit. Mga kuan po ni mag-hell repeats po din sila guys. Hell reps. Ohahay! Mga hell reps kuan members. Hell reps. Okay. Back. Wew. Okay. Okay guys. Downhill. Pwede na baktasan. Pag downhill, pwede na po dagtanan. Nanginay. Hindi lang. Dagan! Ay, naman na mo ikot. Sorry. Yeah.